سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मुझे दुआ में याद रख रहे होंगे। मेरी फैमिली को आप सब मेरी दुआ में याद है। आज की जो मेरिकल स्टोरी है वो बहुत ज़बरदस्त मेरिकल स्टोरी है। आप लोगों ने अगर वीडियो नहीं देखा है ये मेरिकल स्टोरी की तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगी। चलिए जी, अब वीडियो की तरफ चलते हैं और सुनते हैं प्यारी सी मेरिकल स्टोरी। बेशक एक अल्लाह ही तो है जो हमारे साथ रहता है। किसी भी इंसान में ये ज़र्फ़ हो ही नहीं सकता कि आपकी गलतियों को जानने के बाद वो आपके साथ रहे। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे, लेकिन अल्लाह हमें हमारी गलतियों पर भी नहीं छोड़ता हमें। और ये सिर्फ अल्लाह ही है जो हमारे बारे में सब कुछ जानता भी है और फिर भी हमें अकेला नहीं छोड़ता। हमारी गलतियों को माफ़ करता है और हमें उन गलतियों को गुनाहों की वजह से कभी भी शर्मिंदा नहीं होने देता। बाकी वो ज़ात तो इतनी अजीम है कि हमें गुनाहों को, हमारी गलतियों को छुपाता है दूसरे इंसानों से कि उनकी बिना पर कोई हमें जज ना करे। इतना गफूर रहीम है मेरा रब। और ये हम ना शुक्र इंसान ही हैं जो हम अपने उस रब को भूले हुए हैं, जो हमें हर वक्त याद रखता है। जब हम परेशानी में होते हैं तो हमारी परेशानी को समझता है, उससे निकालता है। बस कोशिश करो कि अल्लाह को पाने के लिए हमें बहुत कुछ खोने भी पड़े, कोई बात नहीं, क्योंकि अगर अल्लाह को पा लिया हमने तो और क्या ही चाहिए। अल्लाह से हम हमेशा अल्लाह ही को मांगो, बाकी सब वो खुद ही दे देगा। बस आपका ईमान सच्चा और पुख्ता होना चाहिए अल्लाह पर। अस्सलाम वालेकुम अलीना आपी, कैसी हैं आप। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छी होंगी और खुश होंगी। सिस्टर अलीना, मैं आपसे अपनी मेरिकल स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। बहुत ज़बरदस्त है और आपको यकीन नहीं होगा कि आपके वजीफ़े, आपके जो भी बताए हुए रास्ते से मैंने जो भी विर्द किया, अल्लाह ने मुझे कामयाब किया। सबसे पहले मैं शुक्र अदा करूँगी उस रब का, उस ज़ात का जो बड़ा रहीम और करीम है। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की शिकार हो चुकी थी। एक्चुअली मेरी शादी कहीं भी नहीं होती थी। लोग आते थे, देखते थे, चले जाते थे। मेरी शादी कहीं भी फ़िक्स नहीं होती थी। हम बड़े हैरान परेशान हो जाते, आखिर मेरा रिश्ता क्यों नहीं होता। तो मैंने आपसे इस्तिखारा करवाया। मैंने इस्तिखारा में जो भी चीज़ें आपने बताई थी मैं उससे रिलेट कर पा रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा बिल्कुल महसूस होता था जिस तरह आपने मुझे बताया था। मैंने आपको अपना नाम दिया, आपकी अपनी मदर का नाम दिया, कुछ फ़ोटोज़ दिए और आपने मुझे इस्तिखारा निकाल के दिखाया। आपने मेरे बारे में जो भी चीज़ें बताई वो 110% रियलिटी थी। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा था कि आप मुझे बरसों से जानती हैं। मैंने आपसे इस्तिखारा करवाया और फिर पता चला कि मेरे जो चीज़ों में है वो बहुत बड़ी रुकावट, और रुकावट किसी ने करवाया नहीं था। ये मेरे अपने गलतियों की वजह से ही जो है वो रुकावट आ गई थी। एक्चुअली हुआ ये था कि जब मैं 18 साल की थी तो बड़े घराने वाले से मेरे लिए रिश्ता आया था। उस समय मैं पढ़ रही थी। मैंने अम्मी को बताया कि मुझे ये रिश्ता नहीं कबूल, और मैंने इस तरह उसे ठुकराया जैसे कि मेरे लिए तो 1000 रिश्ते पड़े होंगे बाद में। फिर उसके बाद धीरे धीरे मेरी एज गुज़रती गई और मेरी पढ़ाई कंप्लीट होती गई। मैंने अम्मी से बात करना चाहा कि मेरा रिश्ता देखें अब, और मैंने अपनी मुकम्मल कर ली है पढ़ाई, तो आप लोग क्या चाह रहे हैं। मेरी अम्मी ने बोला कि बहुत सारे रिश्ते हम देखते हैं लेकिन तुम्हारे टाइप का रिश्ता नहीं मिलता। हम बड़े गमज़दा हैं, हम बड़े परेशान हैं। मुझे भी इस चीज़ से परेशानी हुई क्योंकि मेरी एज हो चुकी थी 34। ये मामला काफ़ी लंबा अरसा चला रहा था। हमने 28 की उम्र से ही, 27 की उम्र से ही जो मेरी वालिदा हैं उन्होंने रिश्ता देखना शुरू कर दिया। मैं बहुत परेशान रहने लगी कि या अल्लाह, मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया
جو آج میرے لیے کوئی رشتہ نہیں آتا ہے۔ میں امی سے پوچھا کرتی کیا کیا ہے میں نے ایسا گناہ، امی آپ بتائیں۔ ظاہر سی بات ہے زندگی اتنی چھوٹی تو نہیں، بڑی لمبی عرصہ ہے اگر اللہ نے چاہا تو۔ پھر جب آپ نے مجھے بتایا کہ آپ کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ پیش آیا تھا، کیا آپ کے گھر میں کسی کا رشتہ آیا تھا بڑے گھر آنے سے، تو مجھے پھر یاد آیا کہ ہاں ایسا تو رشتہ آیا تھا میرے پاس، اور جب میں 18 سال کی تھی، اور میں نے اس طرح اس کو اس طرح میں نے انکار کیا تھا جیسے میرے ساتھ میرے آنے والے ٹائم میں ہزاروں رشتے موجود ہوں۔ میں نے اس ایٹیٹیوڈ میں، اس ایگو میں نے اس رشتے کو ٹھکرا دیا۔ حالانکہ میرا رشتہ کرنا بالکل ممکن ہی نہیں تھا، کیونکہ میں پڑھ رہی تھی 12th میں۔ اور جب میں نے امی سے بات کی تو امی نے بتایا کہ وہ چھوٹے موٹے گھرانے سے تھے ہی نہیں۔ تو میں بڑی حیران ہو گئی کہ یا اللہ، میرے پاس ایسا رشتہ خود چل کے آیا تھا، اللہ نے خود بھیجا تھا اور میں نے انکار کر دیا۔ ہاں میں اس سمے شادی کے لائق نہیں تھی، نہ میرا ذہنی میں تیار تھی شادی کے لیے، لیکن کچھ بات تو کی جا سکتی تھی نا۔ میں بہت پریشان ہو گئی۔ میں نے آپ کو بتایا کہ عالین آپی آپ بتائیے مجھے میں کیا کروں جو میرا رشتہ ہو جائے، کیونکہ میری امی بہت پریشان ہونے لگی تھی۔ اس کی وجہ سے وہ بیمار رہنے لگی تھی، وہ ذہنی مریض ہونے لگی تھی۔ ظاہر سی بات ہے، ایک جوان لڑکی اپنے گھر کو بیٹھے تو ان کی ماں کا جو حال ہوتا ہے نا دل کا، وہ ماں ہی جان سکتی ہیں۔ بہرحال میں نے آپ سے وظیفہ لیا، آپ سے میں نے نقش منگوایا، اور میں نے بڑے یقین کے ساتھ وظیفہ سٹارٹ کیا۔ آپ کا نقش جو ہے وہ بہت بہت پاورفل ہے۔ میں نے جب اسے اپنے پلو کے اندر رکھنا شروع کیا تو آپ نے 40 دن تک مجھے کہا تھا کہ 40 دن تک آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، اور 40 دن تک آپ نے یہ نقش کو اپنے پلو کے نیچے رکھنا ہے۔ آپ نے ایک گلاس پانی لینا ہے، اور جو دم کیا ہوا پانی ہے جو آپ نے مجھے دیا ہے وہ مجھے پینا ہے۔ 40 دن تک میں نے ایسا کیا، اور اس کے بعد دوسرا مہینہ لگتے لگتے میرا رشتہ اتنا اچھی جگہ ہوا ہے، اتنی اچھی جگہ ہوا ہے۔ انڈیا میں ہی ہے اور لڑکا بنگلور سے ہے، بڑے اچھے پوسٹ پہ ہے۔ ہماری منگنی ہو چکی ہے۔ میں نے سوچا کہ انشاءاللہ نکاح میں آپ کو ضرور بلاؤں گی، کیونکہ آپ نے مجھے ایسا راستہ دکھایا۔ میں حیران ہو گئی کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر انسان کی غلطی ہو تو آگے اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے راستہ بند کر دیتا ہے۔ جب آپ بہت بہت زیادہ اس طرح اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارے لیے بہت رشتے آئیں گے، اور اس طرح اللہ کو جب آپ چیلنج کرتے ہیں نعوذ باللہ، تو پھر آپ کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ میں نے بڑے رو کے دعائیں مانگی، میں نے بڑے اللہ سے خوب دعائیں کی، اس کے بعد میرا دعا قبول ہو گیا۔ مانو جیسے کہ میری زندگی میں کبھی کوئی غم زیادہ چیز آئی ہی نہیں تھی۔ یہ مجھے نہیں پتا کہ وظیفے کی وجہ سے ہوا ہے یا نقش کی وجہ سے ہوا ہے، لیکن میں اتنا ضرور بتاؤں گی کہ نقش اور آپ کا وظیفہ دونوں بہت پاورفل ہے۔ آپ نے مجھے طلسم نقش دیا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نقش کو میں نے پیلو کے نیچے رکھا، اور 40 دن کے اندر دوسرا مہینہ لگتے لگتے میرا رشتہ پکا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے، بہت آباد رکھے۔ میرے دل سے آپ کے لیے بڑی دعائیں ہیں لینا سسٹر۔ تھینک یو سو مچ، اپنا بہت خیال رکھیے گا، جزاک اللہ۔ آپ لوگ کو بھی میں بولتی ہوں کہ اللہ پہ جب یقین ہو تو پورا ہو، اور نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ اس لیے آپ لوگ ہمیشہ یہ یاد رکھا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے نا، ہمارے لیے بہتر سے بہترین کرتا ہے۔ ہم چاہے اس میں خوش ہوں یا ناراض ہوں، لیکن ہمیں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہمیں خوش ہی ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کوئی غلط فیصلہ کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ تو اللہ ہے نا، اور اللہ تو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو کیسے کر سکتا ہے پھر ہمیں مایوس؟ اس لیے آپ لوگ کو مایوس نہیں ہونا ہے، اپنا وظیفہ بالکل یقین کے ساتھ کرنا ہے، اور جس طرح میں نے بتایا ہے آپ کو اسی طرح کرنا ہے۔ چلیے جی، میں ملوں گی آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔
स्टोन्स और इंसान का ताल्लुक सदियों से चला आ रहा है। ये बेशकीमती अल्लाह की बनाई हुई ऐसी नायाब शय हैं जिसमें अल्लाह ने कुछ असरात रखे हैं जो हमारी ज़िंदगी पर असरअंदाज होते हैं। इन कीमती पत्थरों का जिक्र कुरान पाक में भी आया है, जैसे सूरह रहमान की आयत नंबर 22 में फरमाया है, यखरुजु मिनहुमुल लुअलु वल मरजान, इन दोनों दरियाओं से मोती और मूंगे निकलते हैं। और आयत नंबर 58 में है, कअन्नहुमुल याकूत वल मरजान, गोया वो लाल और याकूत और मूंगा है। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। और सूरह वाक़िया की आयत नंबर 23 के मुताबिक, कामसालिल लुअलुल मकनून जज़ाअम बिमा कानू यामलून, पोशीदा रखे हुए मोती की तरह ये उनके अमाल के बदले में मिलेंगे। तहज्जुद मिरेकल आपके लिए लाया है ये कीमती स्टोन्स पावरफुल दम के साथ। हम आपको देंगे ये कीमती स्टोन्स जो आपके लिए बेहतर हैं, और वो भी आपके नाम, हुदूद और परेशानी के मुताबिक। अगर आपको भी रिस्क, जादू, असरात या कोई बीमारी, शादी या किसी भी किस्म की परेशानी है तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स को कांटेक्ट करें और हासिल करें अपने लिए बेशकीमती जेम स्टोन्स। बेशक अल्लाह की बनाई हुई कोई शय बेकार और नाकारा नहीं है, बल्कि कीमती और फायदेमंद है। Introducing the ultimate miracle hair oil. Are you tired of your dull, lifeless hair? Say goodbye to bad hair days with our revolutionary Miracle Hair Oil by Dr. Alina, infused with all natural ingredients and herbs. Our hair oil revitalizes your locks from root to tip, promoting stronger, shinier hair and getting rid of all sorts of dandruff and infections. To use this hair oil, you have to warm the oil and put it on your hair and leave it on for 5 hours or more, and then wash it the next day with a mild shampoo. For best results, use it thrice a week. Experience the transformation as our unique formula nourishes and hydrates, leaving your hair silkier and more manageable than ever before. Whether you have curly, straight or wavy hair, our Miracle Hair Oil is suitable for all hair types. To order our Miracle Hair Oil, contact us at the numbers